हेलो फ्रेंड्स आशा करिছো सब ভালে আছে নতুন টি-শার্টস লৈ আইছো কলার টি-শার্ট এনেকা প্যাকেটত থাকিব প্যাকেটত ধুনিয়াকে একদম ব্র্যান্ড হেৰি হৈ থাকিব বঢ়িয়া কোৱালিটি কটন লাইকা ফেব্রিক আপোনাৰ একদম চক এনেকে স্ট্রেচেবল বঢ়িয়া একদম গৰমত পিন্ধি বহুত বঢ়িয়া পাব বাটনস বিলাক আপোনাৰ টিপ বটন হ'ব एकदम बर आराम पाब पिंधि आहक कलर गीता देखाई दिउ एटु प्रथम कलर चाइ लक एकदम सिम्पल है कोनो अपना बेसी डिजाइन नाइ खाली एटा लोगो आछे जोंतो एम्ब्रॉयडरी करा एटु सेकेंड कलर बगा एटु थर्ड कलर लाइट ब्लू एटु फोर्थ कलर आपनार क्रीम बुली कब पारे बा बेज बुली कब पारे एटु फोर्थ कलर धुनिया आपनार लाइट ग्रीन और लास्टत एटु ब्लैक कलर एबिलाक लब खुजिले मोर स्टोरत आहिब पारे নহলে আপোনালোকে স্ক্রিনশট এটা লৈ প্লে মোক হোৱাটছএপত দিব পাৰে বা ডিএম কৰিব পাৰে মোক ফোন কৰিব পাৰে এবিলাক মই আপোনালোকক 400 रुपीस কে দি দিম থ্যাংক ইউ